इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती है, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की वीडियो में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार W लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। जी हाँ, बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। नाज़रीन, अब आपके जहन में सवालात पैदा होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते, इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है और वहाँ क्या क्या किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात पर ही बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड वाइड वेब को टिम ने 1999 में ईजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर-ए-आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। नाज़रीन, वेब के फ़वाइद से इंसानियत मुस्तफ़ीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकली और ख़तो किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून बाउनवान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चुनांचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स अपने यूज़र के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि इसके करीबी दोस्त, यहाँ तक कि सगे बहन भाई भी इतना नहीं जानते। चुनांचे इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर ने यह बेड़ा उठाते हुए ओनियन राउटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाज़त के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। नाज़रीन, इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें बर्फ़ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नज़र आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद नीचे गहराई में नज़र आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ के पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है, इसे मरियानाज वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों की भी नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं वेब की इन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इंटरनेट जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। नंबर 2, इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतलका लोगों की ही होती है और ये आमतौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा, या मसलन आप एक सिम खरीदते हैं इस्लामाबाद से और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं, तो वो अपना इंटरनेट खोलकर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई ही वही आदमी हैं जिनके नाम पर सिम है। ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है। चुनांचे यूफोन, फ़र्ज़ करें आपने यूफोन की सिम ली, तो यूफोन वाले सिर्फ अपना यूफोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है। नाज़रीन, फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की।
یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں .com کی بجائے .tor یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ٹور براؤزر پر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا یا دیکھنا قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر بھی آپ کو گرفتاری اور سزا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو قتل و غارت گری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی فطرت مسح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، پھر زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، پھر اس کی کھال اتار کے اتنے پیسے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلاً صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے افسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مریاناز ویب۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ مریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اس ویب کا نام مریاناز ٹرنچ رکھا گیا۔ ناظرین، انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کے بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو سن کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی ہی کیوں نہیں لگا دی جاتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلیشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بناتے ہیں، چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھومتے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کی دنیا و آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس طرح کی دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں جوائن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔